dipilih menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk buat satu kerja. Yang kerja tersebut bukan hanya sebatas kerja, tetapi juga maksud. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita. Allah langsung yang memilih kita. Allah Jalla Sya'nu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, berjuanglah kamu di jalan Allah. Berjuanglah kalian di jalan Allah Ta'ala sebagaimana seharusnya kalian berjuang. Dan dialah Allah Ta'ala yang memilih kalian. Allah yang pilih kita. Allah yang memberikan kemuliaan kita. Untuk buat kerja yang sangat besar. Usaha yang sangat agung. Yang kerja tersebut bukan hanya sebatas kerja. Tapi juga adalah maksud daripada tujuan hidup kita. Sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apa yang disebut dengan maksud? Yang disebut dengan maksud itu adalah sesuatu yang dia tempatkan di hadapannya. Dia tempatkan di hadapannya. Sehingga aturan kehidupannya, tertib kehidupannya, schedule-nya, aturan kehidupannya, tertib waktunya, mengikut kepada maksud yang dia kendaki. Dan ketika ada berhadapan dengan maksud, mana yang mesti dikedepankan? Maka yang dikedepankan adalah maksud daripada yang lain. Maka yang lain tidak bisa mengatasi maksud, tidak bisa mendahulukan yang lain lebih daripada maksud. Maka maksud yang lebih didahulukan. Dan segala sesuatu mesti dikorbankan. Kalaulah mesti dikorbankan untuk mendapati apa yang menjadi maksud, maka semua pun akan dikorbankan untuk mencapai satu maksud yang dituju. Maka kerja nubuwah yang Allah berikan kepada kita, yang untuk itu Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Ini adalah kerja, tapi juga dalam maksud dijadikannya kita sebagai umat Rasulullah SAW. आज हम तबलीग का काम कर रहे हैं. आज किसी न किसी दर्जे में हम तबलीग का काम कर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज को सामने रख रहे हैं, किस चीज को मुकद्दम कर रहे हैं, किस चीज को मुकद्दम करके तबलीग का काम कर रहे हैं. तिजारतों को देखकर अगर तिजारत हमारी राय दे रही है तो तबलीग कर रहे हैं. अगर हमारा कारोबार हमें गुंजाइश दे रहा है तो हम तबलीग का काम कर रहे हैं. हम किसी चीज को मुकद्दम कर रहे हैं. लेकिन तबलीग का काम का मिजाज ये है कि तबलीग के काम को मुकद्दम किया जाएगा, तबलीग के काम को मुकद्दम किया जाएगा. तबलीग को देखकर तिजारतें की जाएंगी, तबलीग को देखकर भी बच्चों को पाला जाएगा. तबलीग को पहले सामने रखना होगा, इसके तकाजों को सामने रखना होगा. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा ने यही किया. अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के फाके के बाद जो है यहूदी के बाग में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए. कि नबी के घराना 3 दिन से फाके में है, कुछ मजदूरी कर लूं कि वो हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला के मुंह में कोई लुकमा चला जाए. तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन पहले भी तो वो बाग था, 3 दिन पहले भी वो जा सकते थे, तो 3 दिन फाके क्यों किए? ये क़यामत तक आने वाले इंसानों को बताना था कि मकसद वाले क्या करते हैं, मकसद वाले कैसे काम को मुकद्दम करते हैं और अपनी ज़रूरतों को मौखर करते हैं. और जैसे ही जितनी खजूरें मिली, जिससे ज़रूरत पूरी हो गई तो छोड़ के आ गए. तो मेरे भाई दोस्तों, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या इस्तेदाद वाले हैं कि खैबर के मौके में जब लड़ाई हुई तो खैबर के दरवाजे को उठा लिया. लड़ते लड़ते खैबर के दरवाजे को उठा लिया. वो दरवाजा जो बाद में 50 लोगों ने मिलकर उठाया, वो अकेले उठा लिया. ऐसी ताकत, ऐसी सलाहियत. लेकिन सारी की सारी ताकत, सारी की सारी सलाहियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मेहनत पे लग रही है. और दुनिया के एतबार से फाकों की नौबत आई. Tidak dipungkiri bahwa di sisi-sisi tertentu kita telah buat kerja. Betul, kita telah buat kerja. Tapi coba kita camkan, kita renungkan, sudah sejauh mana kita menjadikan kerja dakwah di hadapan kita. Kita kedepankan kerja dakwah di hadapan kita. Betul, kita sudah buat kerja. Tapi sudahkah kita menjadikan dakwah sebagai maksud?
Sudahkah kita menjadikan dakwah di hadapan kita? Yang kita kedepankan dakwah lebih dari yang lain. Lebih daripada keperluan hidup kita. Lebih daripada apapun juga. Betul kita sudah buat. Tapi kita buat sebatas di mana ketika kita dihadapkan dengan hubungannya dengan tijarah kita. Oh iya, nanti kalau sudah selesai, sudah ada kesempatan, semua sudah selesai, baru saya akan berangkat di jalan Allah. Betul kita buat kerja, tidak dipungkiri. Tapi belum sebagaimana semestinya kita menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Ketika dihadapkan dengan yang lain, maka yang kita kedepankan adalah dakwah dan tabligh. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita masih kedepankan yang lain, walaupun kita buat kerja juga, ada kesempatan kita buat, waktu luang kita buat, tapi kita belum menjadikan dakwah sebagai maksud. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka diketahui bahwasanya mereka mengedepankan kerja agama di atas segalanya. Mereka mengedepankan kerja agama, usaha atas agama, dakwah dan tabligh di atas segalanya. Sehingga ketika dihadapkan dengan apapun juga, maka mereka mengedepankan maksud mereka. Kita ketahui bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah telah berlalu 3 hari dan beliau adalah menantu Rasulullah SAW. Bersama beliau adalah putri yang tercinta baginda Rasulullah SAW, keluarga Nabi SAW. Beliau adalah ayahanda daripada 2 orang cucu Nabi SAW yang tercinta, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana? 3 hari berlalu, maka tidak ada asupan yang bisa diasup dimakan, sehingga penuh dengan kelaparan kehidupan mereka 3 hari. Lalu kemudian apa yang dibuat oleh beliau? Beliau sosok yang kuat, tenaganya begitu kuat. Maka beliau bekerja di satu kebun, kemudian dibayar untuk mendapatkan hasil, sehingga ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah tangganya. Kemudian setelah merasa cukup untuk keperluannya selesai, bergegas kembali. Lalu pertanyaannya, berlalu 3 hari lapar. Kenapa tidak dari awal? Ternyata ketika itu dihadapkan ada takaza agama, maksud yang mesti dikedepankan, sehingga berlalu 3 hari dalam keadaan lapar. Bisa saja langsung di hari yang pertama, tidak mesti menunggu 3 hari. Kenapa seperti itu? Ada maksud yang ada di hadapannya, yang mesti dibuat. Dan kita ketahui siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam peristiwa Khaybar. Ketika hendak membuka Khaybar, ada pintu yang sangat besar, gerbang yang sangat besar, yang untuk memikulnya itu bisa dipikul hanya oleh 50 orang. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendirian bisa memikul daripada pintu tersebut. Tapi kekuatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada beliau, bisa saja digunakan untuk menjadi sesuatu pada waktu itu. Tetapi ternyata ketika itu dihadapkan dengan maksud dan mesti mengorbankan yang lain, mesti mengedepankan maksud, maka beliau mengedepankan maksud. Dan itu pelajaran bagi kita sampai hari kiamat, bahwa umat ini diberikan kemuliaan untuk maksud yang sangat besar. Karena kita adalah umat baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjadikan kerja agama, dakwah dan tabligh sebagai maksud, sehingga kita mengedepankan maksud di atas segalanya. अब मेरे भाई दोस्तों, आज तबलीग का काम तो हम कर रहे हैं। ये मजमा जो आया हुआ है, ये हमारा गुमान है कि तबलीग का काम कर रहा है। तबलीग वाला मजमा है, ये पुरानों का जोड़ है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, आज हम दुनिया की रियायत रखकर अपने तकाजों की, अपने घर वालों की, अपने कारोबार की रियायत रखकर तबलीग कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा यकीन नहीं बन रहा, क्योंकि ये समझे अच्छी तरह से बात, यकीन, इस काम, इस मेहनत से जो यकीन बनेगा वो तब बनेगा जब हमारे माल और असबाब पे जद पड़ेगी। तबलीग की वजह से हमारे माल और असबाब पर अगर जद पड़ेगी तो हमारा यकीन बनेगा। और अगर हमने वहां जहां से हमारा यकीन बिगड़ रहा, माल और असबाब के नक्शों से का यकीन हमारा बना हुआ, वहां हमारा यकीन बिगड़ा हुआ,
اگر اس کی رعایت رکھی مال اور اسباب کی تو وہاں سے یقین نہیں نکلے گا. یہ تبلیغ کے کام سے مقصود ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا جو یقین بننا ہے یہ کیسے بنے گا؟ یہ مال اور اسباب پہ چوٹ لگے گی. ہمارے تبلیغی تقاضوں میں لگنے پر جب مال اور اسباب کے نقشوں پہ چوٹ پڑے گی تو وہاں سے یقین نکلے گا اور اللہ سے ہونے کا یقین بنے گا. یہ تب ہوگا جب ہم تبلیغ کو سامنے رکھ کر اپنے مال اور اسباب کے نقشوں پہ زد کھائیں، چوٹ کھائیں، تب ہوگا. اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ زد نہ پڑے اور میرے مال اور اسباب کی رعایت رکھ کر میرا خروج ہوگا، مال اور اسباب کی رعایت رکھ کر میرے مسجد کا کام ہوگا، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں پھر یقین نہیں بنے گا. Betul, kita telah buat kerja. Dan kita ketahui yang duduk dalam majelis ini adalah orang-orang lama. Ini juru kudama, orang-orang lama. Tapi coba kita fikirkan, coba kita camkan. Kita buat kerja dakwah ini, sudahkah kita menjadikan dakwah ini sebagai maksud? Sesuatu yang utama, yang kita kedepankan, yang kita mesti korbankan yang lain ketika mesti berhadapan. Tapi kenyataannya kita masih belum seperti itu. Kita buat kerja, kita buat dakwah, kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpikir bagaimana selesai semuanya dulu. Pekerjaan saya, perdagangan saya selesai terlebih dahulu. Nyaman terlebih dahulu, settle semua dahulu. Baru saya ada waktu luang, saya baru keluar dari Allah. Begitu juga kerja di makomi kita juga sama. Yang kita riayat, kita perhatikan betul adalah bagaimana dunia kita. Bagaimana keluarga kita dulu, bagaimana harta kita, bagaimana perdagangan kita. Kalau ada waktu boleh, kalau tidak jangan. Sehingga apa yang terjadi? Maka tidak terbina yakin sebagaimana seharusnya yang kita inginkan. Terbinanya yakin itu adalah rahmatullah kalau betul-betul kita jadikan dakwah sebagai maksud. Ketika dihadapkan dengan dakwah apapun bentuknya, hubungannya dengan keperluan kehidupan kita yang bukan sebagai maksud dan tujuan hidup kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, maka yang kita kedepankan adalah maksud. Maka ketika itu akan terbina yakin. Mungkin akan diuji oleh Allah dengan keadaan, diuji oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika seseorang itu buat pengorbanan, Allah tidak akan mungkin sia-siakan pengorbanannya. Maka Allah akan bentuk keyakinan dalam diri hamba tersebut. Dan keyakinannya kepada selain Allah Ta'ala, keyakinannya kepada asbab, itu akan keluar dari hatinya. Dan yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kapan itu akan terjadi? Ketika kita jadikan dakwah ini sebagai maksud. Kita jadikan dakwah di hadapan kita. Kalau kita mesti mengorbankan yang lain, apapun bentuknya, maka yang kita kedepankan dakwah, baru Allah Ta'ala akan bina yakin dalam diri kita. اب میرے بھائی دوستو، اس کے لیے تبلیغ کے کام میں نقد نکلنے کی بڑی اہمیت ہے. اب اس کو سمجھیں آپ. ہمارے یہاں ریونڈ میں بہت یہ بات کی جاتی ہے، بہت سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جماعتوں سے پوچھا جاتا ہے، نقد نکالا. اب انڈونیشیا اور ملیشیا اور آپ کے علاقوں سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں وہ نقد نکلتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ترتیب سے نکلتے ہیں، ہم نقد نہیں نکلتے. تو ہمارے یہاں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل ترتیب نقد نکلنا ہے، اصل ترتیب تقاضوں پر نکلنا ہے، اپنی قربانیاں کرنا ہے، اپنے کاروبار کو پیچھے کرنا ہے اور اللہ کے دین کو مقدم کرنا ہے، اپنے تقاضوں کو پیچھے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو مقدم کرنا ہے، تبلیغ کے کام کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. یہ تقاضا اور یہ کرنے پر، یہ نقد نکلنے پر کیا ہوگا؟ مال اور اسباب پہ زد پڑے گا اور مال اور اسباب سے یقین نکلے گا. اور یہ مال اور اسباب سے یقین نکلے گا، اللہ رب العزت کی ذات علی کا یقین بنے گا، یقین دل میں اترے گا. یہ تب ہوگا جب نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہو. صحابہ کی ترتیب کیا تھی؟ صحابہ کی ترتیب اللہ کے راستے میں نقد نکلنا تھا. جب تقاضا آ جاتا پھر یہ نہ دیکھتے تبوک کا موقع ہے، فصلیں کھڑی ہیں، سب سے بڑا تقاضا فصلوں کو کاٹنے کا ہے. اس وقت 1 سال کے بعد فصل آئی، پچھلے سال فصل خراب ہو گئی، قحط آئی، بہت زبردست حالات ہیں، مدینہ میں سخت تنگی ہے اور ان فصلوں کے ساتھ سارا کچھ جڑا ہوا ہے تو فصلیں کھڑی ہیں. لیکن جب حکم آیا، جب تقاضا آیا، انفروا خفافا وثقالا،
अल्लाह के रास्ते में निकलो, हल्के हो या बोझल। फिर किसी ने नहीं कहा कि हमने तो फसलें काटनी थी, हमारा तकाजा तो फसलें काटने का था। सब तैयार हो गए, क्योंकि समझते थे सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। यकीन बना हुआ था कि अल्लाह के हाथ में है, करने वाली जात अल्लाह की है, फसलें अल्लाह दे रहे, रिस्क अल्लाह दे रहे, तकाजे अल्लाह पूरे कर रहे, जरूरतें अल्लाह पूरी कर रहे। ये यकीन बना था तो निगाहें फसलों से हटा दी और अल्लाह की तरफ कर दी और हुक्म की तरफ कर दी। आज भी हमें, अब ये मजमा बहुत सारा किसान मजमा भी यहाँ होगा, तो आप हजरत की जो फसलें काटने का वक्त है वो कितना अहम वक्त होता है, लेकिन साहबा सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हो गए इस तकाजे पर। तो जाकर ईमान बना, तो जाकर अल्लाह पाक का जो है सबसे ऊंचा कुर्ब मिला, जब तकाजों को तोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलना सीखा। Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di India, di Pakistan, terutama di tempat kami Pakistan, di Rawin ataupun di Bangladesh, maka di tashkil, di majma' itu adalah untuk cash. Pentingnya keluar tunai, naqd, cash, keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahmatullah? Karena dengan keluarnya Allah Subhanahu wa taala itu cash, langsung keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita akan dihadapkan dengan keadaan. Ini bagaimana itu dan sebagainya dan sebagainya. Dihadapkan dengan keperluan, dengan keadaan-keadaan. Maka kita kedepankan maksud. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan bentuk keyakinan dalam diri kita. Allah akan bina keyakinan pada kita. Tapi kalau kita di Indonesia ataupun Malaysia, Thailand, Melayu, umumnya kita katakan bahwasanya kita keluar dengan tertib. Sudah ada waktu-waktunya, sudah ada tertib-tertib waktunya. Nanti, ini belum nisab saya, belum tertib waktunya saya untuk berangkat. Itu yang kita sampaikan. Maka keluar dengan tertib, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka beliau mengatakan asal daripada tertib yang sebenarnya, aslinya tertib itu adalah keluar cash, beliau katakan. Keluar tunai di jalan Allah Ta'ala, itulah aslinya tertib dalam dakwah. Jadi aslinya tertib dalam dakwah itu keluar cash, beliau katakan. Coba kita lihat dahulu dalam peristiwa Tabuk, di mana ketika itu sudah waktunya mendekati daripada panen, sudah mendekati panen, ada dihadapkan dengan keperluan, hajat yang besar, berlalu 1 tahun dalam keadaan paceklik, kekeringan, kekurangan, sudah siap panen, tapi ada takaza yang ditujukan kepada mereka, ada maksud yang dihamparkan kepada mereka, dihadapkan kepada mereka untuk berangkat ke medan Tabuk. Maka tidak ada orang-orang yang beriman pada waktu itu, para sahabat wa'anum yang luar biasa keimanan mereka, yang mengatakan bahwasanya nanti dulu, tunggu dulu, panen dulu. Kita dalam keadaan lapar ini, sudah paceklik 1 tahun kekeringan, kita berhajat untuk panen. Tidak. Tapi ketika ditujukan kepada mereka takaza, maksud dihamparkan kepada mereka, mereka memahami. Ini maksud. Dan yang lain adalah keperluan. Ketika berbenturan keperluan antara keperluan dengan maksud, maka sebagai seorang da'i, sebagai umat baginda Nabi SAW akan mengedepankan maksud. Maka apa yang terjadi? Betul, mereka berangkat juga keluar dengan Allah SWT. Dan Allah tolong mereka. Di dalam majma' ini juga sama. Mungkin ada para petani, pekebun yang sudah dekat waktunya panen ini. Kemudian dihadapkan, wah ini sebentar lagi panen, ini bagaimana? Sedangkan masyayikh sudah tashkil cash. Dan disampaikan tadi bahwa aslinya tertib itu adalah berangkat keluarnya Allah Ta'ala cash. Maka dihadapkan ini, benturan. Ketika dihempaskan dengan keadaan yang sedemikian rupa, ada keperluan, ada hajat, ini bagaimana nanti, bagaimana? Dan ada tashkil, ini di hadapan ini. Untuk berangkat ke wajah Allah Ta'ala. Dan kita berangkat ke wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan hakikat keimanan kepada kita.
Allah akan berikan keyakinan kepada kita bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Maka dirahmatkumullah, ini kerja adalah maksud yang kita mesti kedepankan, dan ketika dihadapkan dengan yang lain, maka kita mesti kedepankan maksud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah 10 tahun yang pertama, maka yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah dakwah. Dakwah, dan yang kedua menggerakkan para sahabat wa'anu, mereka-mereka yang baru masuk Islam untuk buat kerja dakwah. 10 tahun yang pertama itu belum datang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang difardukan berupa ibadat ataupun muamalat, muasyarah. Dan keadaan pada waktu itu dalam keadaan jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama diusahakan pada sahabat wa'anhum adalah dakwah. Dan kemudian menggerakkan para sahabat wa'anhum untuk buat dakwah. Dakwah dan menggerakkan sahabat untuk buat kerja dakwah. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik laki-lakinya, wanitanya, yang dewasa, remaja, semua mereka digerakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat kerja dakwah. Itu yang pertama diusahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua yaitu dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat dakwah dan menggerakkan sahabat untuk buat kerja dakwah. Sehingga mereka yang baru masuk Islam pun mereka buat dakwah. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana meletakkan para sahabat wa'anhum, generasi yang terbaik untuk buat pengorbanan. Setiap mereka buat pengorbanan, buat mujahadah, kesungguhan pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dihadapkan dengan kesusahan yang silih berganti, tapi mereka tetap terus berjuang. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Pengorbanan. Pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah naql harakat, yaitu bergerak untuk agama Allah taala. Bergerak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihantarkan para sahabat wa'anhum seperti Amr bin Awasah radhiyallahu taala anhu, lebih kurang 7 tahun dihantar. Abu Zar Al-Ghifari anhu 6 tahun dihantar. Bergerak. Dan itu yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun yang pertama diusahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah, dan kemudian menggerakkan sahabat untuk buat kerja dakwah, dan kemudian yang ketiga pengorbanan, dan yang keempat adalah naql harakat, yaitu bergerak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. अब मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मेहनत की बुनियादें डाली गई हैं। मक्के के अंदर मक्की मेहनत क्या है? मक्की मेहनत बुनियाद का डलना है, इस्तेदादों का बनाना है। जिस तरह से किसान, मकसूद तो बीज होते हैं, लेकिन किसान बीज नहीं फेंकता, पहले जमीन को तैयार करता है, हल चलाता है, जमीन को बीजों के कबूल करने की जमीन के अंदर इस्तेदाद पैदा करता है। इसी तरह से नबी की मेहनत क्या होती है? नबी की मेहनत इस्तेदादी मेहनत है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दावत की मेहनत, नबी की मेहनत क्या है? वो इस्तेदादी मेहनत है। उससे दीन पर चलने की, हुक्मों पे खड़े होने की, अल्लाह के लिए जान देने की इस्तेदाद पैदा होती है। ये वो मेहनत है, और उस मेहनत को किसान करता है। जिस तरह से किसान जमीन को तैयार करता है बीजों को कबूल करने की, नबी दावत इल्लाह का हल चलाता है। नबी दावत इल्लाह का हल चलाता है, अपनी उम्मतों के रूहानी क़ुलूब पर दावत इल्लाह का हल चलाता है, ताकि उनके रूहानी क़ुलूब अल्लाह के अहकाम के बीजों को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इस्तिदाद जो बनती है वो दावत की मेहनत से बनती है, नबी की मेहनत से बनती है। अगर नबी की मेहनत पे कमजोरी आ गई तो हुक्मों पे पढ़ने पे कमजोरी आ जाएगी, फिर हुक्मों में कामयाबी नजर नहीं आएगी, यकीन नहीं बनेगा, हुक्मों में कामयाबी नजर नहीं आएगी, इस्तिदाद नहीं बनेगी, हुक्म छूट जाएंगे और नाकाम हो जाएंगे। Yang diusahakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah bagaimana menyiapkan salahiyat, menyiapkan potensi para sahabat wa'anhum agar mereka ada isti'dad, ada kesiapan untuk menerima dan berkeyakinan
bahwa dengan amal agama Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan dunia dan akhirat. Maka beliau sampaikan, diumpamakan oleh para masyayikh kita, oleh Hadraji rahimahullah, seperti usaha menggemburkan tanah, usaha menyiapkan tanah, sehingga tanah ada isti'dad untuk menyambut benih. Maksudnya sebetulnya adalah benih, sehingga dari benih tersebut yang disambut oleh tanah yang memiliki isti'dad, kesiapan untuk menerima benih tersebut, maka benih tersebut akan tumbuh berkembang dan akan didapati hasilnya. Tetapi yang pertama diusahakan adalah menyiapkan tanahnya supaya gembur, supaya subur, supaya ada isti'dad, kesiapan untuk menerima benih. Maka usaha dakwah dimulia yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang awal 10 tahun yang pertama dibuat oleh Nabi SAW, dakwah dan menggerakkan sahabat untuk buat dakwah, pengorbanan, kemudian nakal dan harakat, bergerak untuk agama Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Adalah layaknya seperti menggemburkan tanah, sehingga tanah ada isti'dad untuk menerima benih, sehingga benih tersebut akan tumbuh subur dan berkembang. Maka begitu juga dengan usaha yang dibuat oleh baginda Nabi SAW di awal-awal dahulu, sehingga ada isti'dad di dalam diri para sahabat wa'ayum untuk yakin kepada amal agama, untuk yakin dengan agama, mengamalkan agama, bahwa kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Itu ada dalam diri para sahabat. Kenapa? Karena dalam hati-hati mereka sudah ada kesiapan untuk itu. Dibuat usaha oleh Nabi SAW. Tapi sebaliknya, apabila usaha yang mendasar, yang merupakan asas, fondasi tidak dibuat, maka apa yang terjadi? Tidak ada isti'dad atau lemah isti'dad, kesiapan untuk menerima amal agama yang sempurna dalam kehidupan, dan bahkan lemah yakin, benar tidak ya? Benar enggak ya? Di dalam amal agama saya akan berjaya dunia dan akhirat, akan menjadi sebab kebahagiaan saya dunia dan akhirat. Dan kenapa ini terjadi? Karena pondasinya lemah. Usaha yang menjadi asas yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yang menyiapkan isti'dad, kesiapan sahabat untuk mengamalkan agama dan yakin dengan amal agama bisa bahagia dunia dan akhirat, itu lemah dalam diri umat. Maka dirahmatullah, inilah usaha yang sama yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sehingga di dalam diri umat ada isti'dad, ada kesiapan untuk mengamalkan agama secara sempurna, seperti tanah yang gembur, yang memiliki isti'dad, kesiapan untuk menerima benih, dan benih tersebut nanti Allah akan tumbuhkan menjadi tumbuhan yang sangat besar dan kemudian menghasilkan. Keadaan demi keadaan, silih berganti keadaan, ujian yang ditujukan kepada kita ketika kita ingin buat kerja, menjadikan dakwah sebagai maksud, atau ketika kita hendak keluarnya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Keadaan yang berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, itu datang kepada kita. Lalu keadaan tersebut, kenapa Allah jadikan keadaan atau ujian yang ditujukan kepada kita ketika kita hendak buat kerja? Kenapa? Maulana Sayyid Khan rahimahullah beliau mengatakan, keadaan yang ditujukan kepada kita ketika kita hendak keluar dari Allah atau menjadikan dakwah sebagai maksud kita, yang kita jadikan itu di depan kita, maka keadaan tersebut bukanlah supaya kita tidak jadi berangkat keluar dari Allah, tapi keadaan tersebut adalah agar kita keluar dari jalan Allah. Bisa begitu? Iya. Keadaan tersebut Allah jadikan supaya apa? Supaya kita ini berangkat keluarnya Allah. Kenapa? Karena kalau kita dihadapkan dengan keadaan, ketika kita diuji oleh Allah, lalu kita memutuskan untuk tetap berangkat keluarnya Allah Ta'ala, mengedepankan apa yang difirmankan Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala, seperti dalam peristiwa Tabuk, berangkatlah kalian di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan ringan ataupun berat. Maka kita kedepankan ayat Allah, kedepankan maksud, walaupun dihadapkan dengan keadaan, maka Allah tanamkan ke dalam diri kita keyakinan. Kenapa?
Karena kita berangkatnya dengan pengorbanan. Semakin besar halat yang ditujukan kepada kita, keadaan yang ditujukan kepada kita, ujian yang ditujukan kepada kita tetap berangkat juga. Berarti pengorbanannya semakin besar. Dan semakin besar pengorbanannya tersebut, maka semakin besar hidayah yang Allah akan berikan. Dan Allah akan berikan keyakinan. Maulana Nazir Rahman hafizahullah damat barakatuh, beliau menyampaikan bahwa keadaan yang ditujukan kepada kita itu sama. Maksudnya adalah bagaimana kita ini berangkat ke wajah Allah. Bukan supaya kita yang terhentikan, tidak berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya kalau mesti tarik tangan Tuhan, saya mesti bawa ke depan pintu untuk berangkat ke wajah Allah, tidak sepatutnya seperti itu. Tapi supaya kita betul-betul yakin dengan keadaan yang ditujukan kepada kita, keadaan, ujian, cobaan, dihadapkan dengan yang lain keperluan, lalu kita kedepankan maksud, maka kita berangkatnya dengan penuh pengorbanan, dan pengorbanan itu pasti bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dan apa ajaran yang ditujukan kepada kita? Yang ditujukan kepada kita, kita sebagai orang yang beriman, ketika dihadapkan dengan keadaan silih bergantinya keadaan cobaan, maka kita bukan lihat keadaan tersebut, tapi lihat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala yang ditujukan kepada kita, maka kita lihat perintah, bukan keadaan yang kita kedepankan, bukan terombang-ambing dengan keadaan, tapi kita lihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Karena kalau kita melihat keadaan, ujian, dan tidak melihat perintah, maka berat bagi kita untuk mengamalkan agama dalam kehidupan kita ketika kita dihadapkan dengan keadaan. Maka ketika kita dihadapkan dengan keadaan, lihat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan kepada kita. Allah akan berikan yakin kepada kita, sehingga ada isti'dad, kesiapan. Maka begitu juga ketika ditashkil kepada kita untuk berangkat ke wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah yang ditujukan kepada kita untuk berangkat. Jadi keadaan yang Allah Ta'ala tujukan kepada kita ketika kita hendak berangkat ke wajah Allah Ta'ala untuk buat kerja agama, usaha atas agama, maka sebetulnya bukanlah untuk menghentikan kita dari berangkatnya kita, tapi bahkan agar kita semakin kuat untuk berangkat ke wajah Allah Ta'ala. Karena dengan sebab itu kita buat pengorbanan yang besar. Dengan pengorbanan tersebut Allah akan berikan hidayah. अब मैं भाई दोस्तों, हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाया करते थे, हर हाल में निकलना सीखो, हर हाल में निकलना सीखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हाल का हुक्म पूरा करना सिखाएंगे। हर हाल के अंदर हुक्म पूरा कर सकोगे। अगर हाल हाल का निकलना सीख लिया तो हर हाल के हुक्म पूरे करने पर पड़ जाओगे। सहाबा कराम जो हैं, हालात को देख कर नहीं चलते थे, हुक्म को देख के चलते थे। हुक्म आ गया, हालात जो भी हैं इनको नहीं देखना, हुक्म को देखना है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, करने वाले अल्लाह हैं, बनाने वाले अल्लाह हैं, कामयाब करने वाले अल्लाह हैं, नाकाम करने वाले अल्लाह हैं, जिंदगियां देने वाले अल्लाह। इसलिए खंदक के मौके पर जब हालात आए और चारों तरफ से घिर गए, 22 कबीलों ने घेर लिया, बनु कुरैज़ा जैसे कबीले जिनसे मुआहिदा हुआ था, उन्होंने भी गद्दारी कर दी कि मुसलमानों को एक लम्हे में खत्म कर दिया जाए। हालात इतने बुरे कि खाने को नहीं, पीने को नहीं, कपड़े पहनने को नहीं, हालात कितने बुरे, और चारों तरफ से घिरे हुए, हथियार नहीं, हिफाजत की शक्लें नहीं, हालात ही हालात, हालात बिगड़े हुए। तो ऐसे मौके पे मशवरा हुआ कि खंदक खोदो, इतनी गहरी खोदो कि घोड़ा उतर के चढ़ ना सके, और इतनी चौड़ी खोदो कि छलांग मार के पार ना कर सके। खंदकें खोद रहे। अब खंदकें खोदते खोदते सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चट्टान आ गई है और टूट नहीं रही, हम बड़े कमजोर हैं, फाके हैं, पेट पे पत्थर हैं। आप सल्लल्लाहु ने कुर्ता उतारा, आपने कुंडाल ली, आपके पेट में भी पत्थर, आप भी भूख से, लेकिन आपने जब वार मारी
और पत्थर में से थोड़ा सा टूटा और रोशनी निकली, मदीना मुनव्वरा रोशन हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहु अकबर। सहाबा ने कहा ये तो वो तकबीर है जो फतह के वक्त कही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे जो है ईरान के महलात दिखा दिए गए। आपने दूसरा वार किया, पत्थर और टूटा, रोशनी निकली, मदीना रोशन हो गया। आपने फिर कहा अल्लाहु अकबर और कहा कि मुझे रोम के सुर्ख महलात दिखा दिए गए। आपने तीसरी बार की, पत्थर टूट गया और आप फिर रोशनी निकली। आपने कहा कि मुझे यमन के महलात दिखा दिए गए। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए कि या अल्लाह हमें दे दे। अब बताओ क्या यकीन है? हलाकत के नक्शे हैं और सारे आलम के फतह होने की खुशखबरियां मिल रही हैं। ईमान वाले हालात बिगड़ रहे और हुक्मों पे जम रहे, वादों पर जमे हुए। क्या कहा? हादा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु, ये अल्लाह और उसके रसूल का हमारे साथ वादा है। हमें यकीन है, हालात को देख के नहीं चलेंगे, हुक्मों को देख के चलेंगे, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का वादा हुआ है। वह सदक अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा है। अल्लाह ने जवाब दिया वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, मैंने इनके ईमान बढ़ा दिया और ईमान तस्लीम पे पहुंच गया। हालात बिगड़ते जा रहे, ईमान बढ़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे, ईमान बढ़ता जा रहा है। और एक हवा चली, अल्लाह ने मुसलमानों का मसला ही हल कर दिया, कुफार के सबको तोड़ फोड़ के रख दिया। एक हवा चली तो अल्लाह ने दिखा दिया कि जो ईमान वाले हुक्मों को देख के चलेंगे, यकीन से चलेंगे, तो अल्लाह हालात को मुसख्खर कर देंगे। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हालात को देख के नहीं चलेंगे, हुक्म को देख के चलेंगे। सहाबा का ये शान थी कि हालात को देख के नहीं चले, हुक्म को देख के चले। Mufti Zainal Abidin rahimahullah, beliau menyampaikan, keluarlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Maka kalau kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, beliau katakan bahwa ketika kita buat mujahadah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepada kita untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Apa perintah Allah yang mesti kita tunaikan? Nanti Allah akan beritahukan kepada kita. Allah akan ajarkan kepada kita. Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau kita keluar di Allah Subhanahu wa taala, tetap keluar di Allah taala ketika dihadapkan dengan keadaan yang berbeda-beda, ujian yang berbeda-beda. Maka ketika kita keluar di Allah taala, kita putuskan untuk keluar di Allah taala, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan, untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Bagaimana seharusnya yang sesuai dengan kehendak Allah dan keteladanan baginda Nabi SAW. Dalam peristiwa Khandaq beliau katakan, yang ketika itu masih menggali paritnya pun sangat besar. Dan pada waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dikepung musuh dari berbagai macam arah. 22 kabilah mereka bersekutu untuk mengepung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Bani Quraisyah yang telah memberikan jaminan, perjanjian damai dan menjaga dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah berkhianat. Mereka dikepung dari berbagai macam arah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, serba kekurangan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengikat batu di perut-perut mereka dalam keadaan lapar yang luar biasa. Dan Nabi SAW lebih daripada itu, 2 batu diikat di perut Nabi SAW karena kelaparan yang luar biasa. Musuh dari berbagai macam arah, halat. Itu keadaan dan keadaan, ujian dan ujian. Keadaan yang begitu mencekam. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, itu hati sudah sampai kepada kerongkongan. Keadaan yang begitu mencekam. Tetapi bagaimana sahabat radhiyallahu anhum? Yang mereka lihat adalah apa perintah Allah Ta'ala yang ditujukan kepada mereka. Bukan terkesan dengan keadaan. Bukan terombang-ambing dengan keadaan. Tidak. Tapi mereka melaksanakan perintah. Mereka mesti menggali parit. Dan paritnya mesti dalam. Dan kemudian mesti lebar. Sehingga parit yang sedemikian rupa, lebarnya sampai-sampai kuda tidak bisa melompat daripada satu sisi ke sisi yang lain. Begitu besar. Padahal mereka dalam keadaan lapar. Tapi mereka tidak berkeluh kesah.
Bahkan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka diperintahkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Mereka menggali parit, kemudian tanah, batu-batuan di punggung mereka angkat, menggali parit. Dan satu saat ada batu yang sangat besar, dan batu tersebut menghalangi penggalian parit. Mereka tidak mampu untuk menghancurkannya. Kemudian datanglah baginda Nabi SAW, dan mereka menceritakan bahwa batu tersebut sangat keras, sulit untuk dipecahkan, mengganggu dalam penggalian parit. Maka dirahmatullah, Nabi SAW memukul itu batu dengan sekeras-kerasnya. Kemudian keluar cahaya. Kemudian Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Nabi SAW bertakbir. Maka sahabat melihat takbirnya Nabi SAW. Itu takbir fatah, takbir kemenangan. Sedangkan keadaan pada waktu itu mencekam, dalam keadaan lapar, haus, dahaga, musuh dari berbagai macam arah. Tapi Nabi bertakbir dengan ucapan takbir fatah, takbir kemenangan. Dan sembari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya disingkap bagiku tabir, dan terlihat bagaimana istana Iran. Kemudian dipukulkan kali yang kedua, bersinar terang benderang Madinah. Kemudian Nabi SAW bertakbir. Kemudian beliau mengatakan, bersabda bahwa Rum, istananya Rum telah disingkapkan, terlihat olehku. Kemudian kali yang ketiga, keluar cahaya lagi, Allahu Akbar. Kemudian Yaman, istana Yaman telah diperlihatkan kepadaku. Maka sahabat ketika itu dihadapkan dengan keadaan yang begitu mencekam, lapar, haus, dahaga, serba kekurangan, musuh dari berbagai macam arah. Sebab-sebab penjagaan adalah tidak ada atau kekurangan. Tapi mereka yakin dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Padahal di hadapan mereka musuh dari berbagai macam arah, keadaan mencekam, lapar, dahaga, keadaan ujian demi ujian. Tapi mereka mengedepankan apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Ini adalah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sadaqallahu wa rasuluh. Benar Allah dan Rasulnya. Maka apa yang Allah firmankan tidaklah menambahkan bagi mereka ketika itu kecuali imanan wa tasliman. Iman mereka kepada Allah dan penyerahan diri mereka yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin terbentuk iman dalam diri mereka walaupun dihadapkan dengan keadaan. Jadi hadirin rahimakumullah, keadaan yang ditujukan kepada kita, kalau kita buat pengorbanan tetap mengedepankan kerja agama di atas itu semua, maka nanti Allah akan ajarkan kepada kita, Allah akan beri petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi keadaan tersebut, apa perintah Allah dan apa contoh dari baginda Rasulullah SAW, dan Allah akan tunjukkan pertolongannya kepada kita. Sehingga pada waktu itu di Madinah, dalam peristiwa Khandaq tersebut, Allah Ta'ala tiupkan angin yang memporak-porandakan musuh, dan kemudian Allah Ta'ala selesaikan masalah besar pada waktu itu dengan pertolongan Allah Ta'ala, dikarenakan yakin dalam diri para sahabat melihat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang ditujukan kepada mereka. Seharusnya orang yang beriman ketika dihadapkan dengan ujian, dengan keadaan, bukan semakin lemah imannya atau semakin menurun imannya, tetapi sebetulnya bagi orang yang beriman ketika dihadapkan dengan ujian, ketika dihadapkan dengan keadaan yang silih berganti, maka semakin bertambah imannya, semakin bertambah yakinnya, semakin bertambah kekuatan imannya. Tapi bukan sebaliknya. Beliau mengatakan dalam peristiwa Khandaq itu ada mereka-mereka yang beriman yang betul keimanannya, tidak diragukan keimanannya. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang munafik, munafikin. Maka ketika itu dihadapkan dengan keadaan ujian, musuh dari berbagai macam arah dikepung, kemudian mereka lapar, haus, dahaga dan sebagainya. Kalau para sahabat wa'anum, semakin bertambah iman mereka, semakin mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Ta'ala, dan mereka mengatakan tidaklah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya melainkan hak. Tapi di sisi yang lain, para munafikin ketika dihadapkan dengan ujian seperti itu, keadaan seperti itu, lalu bagaimana? Apa yang mereka katakan?
Ketika Nabi SAW bersabda dengan sabdaannya bahwa Romawi, Iran, Yaman dan sebagainya fatah akan terbuka, maka mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya melainkan tipu muslihat saja, kedustaan saja, kebohongan saja. Aliyazubillah. Kenapa? Dikarenakan mereka menyimpan kemunafikan di dalam diri mereka. Jadi ketika dihadapkan dengan keadaan, kenapa Allah jadikan keadaan? Keadaan sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara hikmah daripada keadaan yang Allah tujukan kepada hamba-hambanya untuk menampakkan siapa yang betul imannya dan siapa mereka-mereka yang munafik. Maka dirahmatullah, keadaan yang ditujukan kepada kita bukan untuk menghentikan kita untuk buat kerja, untuk buat usaha, tetapi bagaimana kita supaya bertambah yakin kita kepada Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tundukkan keadaan dan tundukkan alam kepada kita dengan sebab kita mengedepankan kerja. Beliau mengatakan, oleh karena itulah para masyayikh kita sering menyampaikan, ketika kita buat sungguh-sungguh usaha agama, kita kedepankan kerja agama, sebagaimana para sahabat Allah Ta'ala anhum, maka mereka telah mengedepankan kerja agama. Ketika dihadapkan dengan keadaan apapun, mereka tetap mengedepankan usaha agama. Maka Allah memberikan 5 in'amat kepada mereka, 5 anugerah besar kepada mereka. Yang pertama, dari kefakiran Allah Ta'ala jadikan mereka ghani, diberikan kekayaan dunia kepada mereka. Bahkan sampai dalam satu keadaan di Madinah tidak ada yang bisa diberikan zakat kepada mereka, karena semua mereka dikategorikan sebagai agniya, orang-orang kaya. Bahkan tumpukan emas, unggukan emas begitu besar, bahkan dipikul oleh unta-unta yang sangat besar, tumpukan emas yang begitu banyak, tetapi sulit untuk mencari yang berhak untuk menerima zakat. Dahulunya dalam keadaan kefakiran, kekurangan, serba kekurangan. Tetapi ketika mereka mengedepankan kerja agama, dijadikan maksud kerja agama, maka Allah Ta'ala berikan in'am yang pertama, yaitu Allah Ta'ala jadikan mereka ghani. Kemudian yang kedua, dirahmatkumullah, in'am yang kedua, karunia yang kedua yang Allah berikan kepada mereka, dari kehinaan Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Dari kehinaan Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjadikan kerja agama di atas segalanya, usaha agama di atas segalanya. Kemudian yang ketiga, dirahmatkumullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka ketika mereka buat kerja. Maka mereka yang dahulunya membenci satu sama lain, permusuhan, bughz, adawat, permusuhan, kedengkian, maka Allah jadikan mereka saling mencintai satu sama lain, saling mahabbah satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Dahulu mereka hanya dengan sebab-sebab kecil membunuh satu sama lain, tetapi setelah mereka buat kerja usaha agama, maka mereka siap untuk mengorbankan apa saja untuk yang lain, mengorbankan nyawa mereka untuk yang lain, mengorbankan harta mereka untuk yang lain. Yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan perkara yang keempat, yaitu istijabatud doa, yaitu doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka menjadi mustajabud doa, mereka menjadi orang-orang yang diijabah doa-doa mereka, doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menjadikan dakwah, kerja agama, usaha agama dengan penuh pengorbanan, dengan harta mereka, diri mereka, nyawa mereka, kekuatan mereka, potensi diri mereka dikerahkan untuk buat kerja agama dengan penuh kesungguhan. Dan kemudian yang kelima, yaitu taskhirul kaun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan alam semesta ini kepada mereka. Langit ditundukkan kepada mereka, hujan ditundukkan kepada mereka, gunung ditundukkan kepada mereka, lautan ditundukkan kepada mereka, angin ditundukkan kepada mereka. Kenapa?
Karena mereka tunduk dengan hukum Allah Ta'ala. Mereka jadikan agama dan usaha agama di atas segalanya. Mereka kedepankan usaha atas agama. Mereka buat pengorbanan sehingga Allah Ta'ala berikan 5 in'amat kepada mereka. Nah, kalau kita buat kerja yang sama dengan kesungguhan yang sama, kita tiru-tiru mereka, maka 5 in'amat ini, 5 karunia ini Allah Ta'ala juga akan berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita ini buat kerja sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat anhum. Lalu pertanyaannya, apa yang diinginkan dengan buat kerja ini? Dikeluarkannya jemaah dan menghidupkan amal di masjid kita. Satu saat Syekh Ilyas rahimahullah, Hadraji rahimahullah, ditanya, apa keinginanmu dengan mengeluarkan jemaah, memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk berangkat ke wajah Allah SWT untuk buat kerja agama, usaha agama, apa yang diinginkan? Maka beliau mengatakan, keinginanku umat ini, umat saat ini mencapai tatanan kehidupan maqam di mana para sahabat anhum telah mencapainya, yang telah dicapai oleh para sahabat anhum sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanan kehidupan, makam kehidupan daripada para sahabat anhum sepeninggal Nabi SAW. Maka itulah yang aku ingin agar umat ini mencapainya. Maka dirahmatullah, target yang begitu besar, keinginan yang begitu besar dari Syekh Ilyas rahimahullah. Lalu pertanyaannya, tatanan yang bagaimana yang telah dicapai oleh para sahabat anhum? Tahapan mana? Makam mana yang telah dicapai oleh para sahabat anhum sepeninggal baginda Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, ketika Nabi SAW telah meninggalkan dunia, maka apa yang terjadi di rahmatullah ketika itu? Musibah yang sangat besar, kesedihan yang sangat besar, dan seolah-olah ditimpakan gunung yang sangat besar, gunung musibah, gunung kesedihan ditimpakan kepada para sahabat kesedihan yang luar biasa karena meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu rahmatullah dihadapkan dengan keadaan yang luar biasa. Mulai orang-orang Romawi mereka menuju ke Madinah untuk menyerang Madinah. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab telah buat makar, dan kemudian mereka yang beriman, orang-orang Islam yang sebelumnya Islam, mereka murtad, dan kemudian ada yang tidak mau membayar zakat dan sebagainya. Lalu dikumpulkanlah pada waktu itu oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikumpulkan para sahabat, dan ada sahabat-sahabat yang utama di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Maka pada waktu itu mereka berpikir, ini apa yang kita mesti buat? Musibah besar yang telah terjadi, di mana banyak yang murtad, ada yang tidak mau membayar zakat atau mengurangi pembayaran zakat. Ada Musailamah Al-Kadzdzab, dan kemudian juga Romawi. Mereka mengarah ke Madinah. Sedangkan di Madinah ada istri-istri baginda Rasulullah SAW. 9 istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum. Itu sahabiah, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Kemudian juga ada putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga cucu-cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka yang mesti dijaga, yang mesti dimuliakan, mesti dihormati. Lalu apa yang terjadi? Mereka bermusyawarah. Ketika bermusyawarah seperti layaknya kita bermusyawarah, maka kita bermusyawarah bagaimana dihamparkan di hadapan kita fikir seluruh alam, bagaimana Allah berikan hidayah ke seluruh alam. Maka kita fikir apa yang kita mesti buat. Maka begitu juga pada waktu itu, apa yang kita mesti usahakan. Kita dihadapkan dengan keadaan yang sedemikian rupa, apa yang kita mesti buat. Maka hadirin rahimakumullah, pada waktu itu ada yang mengusulkan, di Madinah ini ada istri-istri baginda Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, ibunda-ibunda yang suci yang mulia. Kemudian ada putri-putri baginda Nabi SAW. Kemudian ada cucu-cucu baginda Nabi SAW. Maka kita mesti menjaga mereka. Kita mesti berada di Madinah untuk menjaga mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga diri-diri mereka, kemuliaan mereka. Dan itu memang seharusnya memuliakan daripada Ummahatul Mukminin, sesuatu yang tidak dipungkiri. Kemudian ada usul yang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan dengan tegas, dan ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi umat. Sesuatu yang menjadi pelajaran bagi umat ketika kita dihadapkan dengan beberapa perkara. Maka mana yang kita mesti prioritaskan, mana yang kita mesti kedepankan. Walaupun tidak dipungkiri, sudah menjadi bukti seorang yang beriman mencintai ummahatul mukminin. Tetapi ketika itu mesti dihadapkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mana yang mereka mesti kedepankan? Mana yang mereka mesti usahakan yang dihamparkan di hadapan mereka yang lebih mesti didahulukan. Walaupun ada perkara-perkara yang lain mesti juga diusahakan. Maka pada waktu itu baginda Nabi SAW telah mendidik para sahabat radhiyallahu anhum, telah mendidik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apa yang mesti dibuat. Maka beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa rombongan pasukan Usama bin Zaid yang telah dihantarkan oleh baginda Nabi SAW, maka tidak mungkin aku hentikan. Maka mesti diberangkatkan apa yang telah diberangkatkan oleh Nabi SAW. Dan beliau telah mengatakan, ayan kusuddin wa ana hayyun. Apakah agama akan merosot sedangkan aku masih hidup? Mufti Zainal Abidin rahimahullah mengatakan, walaupun lidah sangat berat sekali untuk mengatakannya, walaupun lidah sangat keluh sekali untuk membicarakannya, untuk menyampaikan berat sekali, walaupun seandainya mendapati jasad daripada ummahatul mukminin dalam keadaan berdarah dan kemudian dikebumikan, maka tetap yang dikedepankan adalah bagaimana agama jangan sampai merosot. Maka begitu luar biasa kepahaman dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum digerakkan oleh beliau bahwa rombongan Usama bin Zaid tetap mesti diberangkatkan. Dan betul, bahkan 3 hari pada waktu itu kosong dari laki-laki dewasa. Mereka-mereka yang tidak ada uzur, mereka berangkat untuk keluarnya Allah SWT dan untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala dengan berkeyakinan ayan kusuddin wa ana hayy. Apakah agama akan merosot sedangkan aku masih hidup? Maka apa yang terjadi? Betul, ketika mereka keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Madinah kosong kecuali kaum wanita ataupun mereka yang uzur, anak-anak. Tapi ajaib, walaupun Romawi yang sudah siap untuk menyerang Madinah dan berbagai macam keadaan pada waktu itu, maka Allah datangkan pertolongan dan semua masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Jamshid rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita, ketika umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap buat kerja apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap mengusahakan apa yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap buat pengorbanan dengan pengorbanan seperti pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Maka walaupun tidak ada baginda Nabi SAW, tapi ada kerja dan usaha yang dibuat sebagaimana usaha Nabi SAW dan sahabat, maka pertolongan yang sama, rahmat yang sama, bantuan yang sama Allah Ta'ala akan turunkan kepada umat ini. अब मेरे भाई दोस्तों, जो अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने किया उस जमाने में, वो हमें करने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है। आज हम अपने तकाज़ों को कुर्बान करना, तकाज़ा ये है कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपने तकाज़ों को कुर्बान करना सीखें। हम ताजिर नहीं हैं, हम कारोबारी नहीं, हमारी पहचान क्या है? एक औरत माँ है, वो कभी भूल जाती है कि मैं माँ हूं, माँ होने की वजह से क्या जिम्मेदारी है इसको भूल जाती है? कभी नहीं भूलती, कोई लम्हा नहीं भूलती। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, किसी लम्हे में भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं, मेरी पहचान क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। सारे आलम के लिए, हर उम्मती सारे आलम के लिए भेजा हुआ है। ये सारा मजमा हमारा जितना बैठा है सारा आलम का मजमा है, सारे आलम का काम मिला हुआ है, सारे आलम की जिम्मेदारी मिली है, सारे आलम के दीन की जिम्मेदारी मिली है, सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं है। हम इंडोनेशिया को सामने रख के नहीं मेहनत करेंगे, हम सारे आलम को सामने रख के मेहनत करेंगे। हम सारे हमें मैदान मिला हुआ सारे आलम का, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो काम दिया सारे आलम का, तो सलाहियत और इस्तेदाद भी रखी सारे आलम में काम करने की।
اللہ نے سارے عالم میں کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہوئی ہے، بے پناہ صلاحیتیں اس امت میں، کیونکہ کام ملا، کام کرنے کے لیے صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اب جب ہم یہ صلاحیتیں اور یہ قوتیں وہاں نہیں استعمال کرتے تو بتاؤ اللہ کی ناراضگی کے پھر آثار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہ اتنا بڑا کام ملا، اتنی بڑھیا نسبت ملی، ایسا نبی ملا جیسا کسی کو نبی نہ ملا، ایسی امت نے پیدا کیا جیسی امت کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب میرے بھائی دوستو، اس کو کس طرح سے ہم، یہ جوڑ کا موضوع ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا رخ بدلے، ہم اپنی محنت کا میدان بدلیں، ہم اپنی فکروں کو بدلیں، اب ہم اپنے غم کو، خوشیوں کو بدلیں کہ ہم کون ہیں اور اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کے کیا تقاضے ہیں۔ ساری دنیا میں، افریقہ، یورپ، دنیا کے کونے کونے میں میرا کام ہے، مجھے پہنچنا ہے، مجھے یہ میدان ملا ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ہم سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کریں گے تو سارے عالم کے اعتبار سے اللہ کی مدد بھی آئے گی، سارے عالم کے اعتبار سے ثواب بھی ملے گا۔ Hadirin rahimakumullah, tanda pengenal kita, dikenalnya kita itu bukan kita sebagai seorang pedagang, dokter, ataupun pegawai, buruh, tetapi pengenal kita yang pertama dan yang utama adalah kita umat baginda Rasulullah SAW. Kitalah umat baginda Nabi SAW yang kita dihantar untuk seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita, kapasitas kepada kita, kesiapan bagi kita adalah untuk seluruh alam. Sebagaimana seorang ibu, maka dikenalnya ibu itu sebagai seorang ibu, maka tidak akan terputus bahwa dikenali dia sebagai seorang ibu. Maka tetap dia akan selamanya membawa dirinya adalah ibu. Bagaimana dia sayang kepada putranya, sayang kepada anaknya. Dia akan jaga anaknya, dia akan pelihara anaknya. Maka begitu juga kita, hadirin rahimakumullah, dikenali kita yang pertama dan yang utama adalah kita umat baginda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berikan kapasitas kepada kita, potensi kepada kita, kebisaan, kemampuan untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia. Kita dihantar bukan hanya untuk Indonesia ini, tapi kita dihantar juga untuk seluruh alam. Dan Allah berikan sudah potensi tersebut kepada kita semua, bahwa kita dihantar untuk seluruh alam. Maka dirahmatullah, kalau kita tidak gunakan potensi, kemampuan yang Allah berikan kepada kita, tidak kita gunakan sebagaimana semestinya, khawatir akan datang kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita. Karena Allah berikan perkara tersebut sangat besar kepada kita, anugerah yang sangat besar, agar kita gunakan untuk agama Allah Ta'ala, untuk usaha atas agama, bahwa keberadaan kita untuk seluruh alam. Semua kita bersedia insyaAllah. اب اجتماع سے ہم ساری دنیا میں پھیل جائیں، ہمارے پرانوں کا جوڑ، یہ پرانوں کا جوڑ ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہے، یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے نقد اللہ کے راستے میں نکلیں۔ Maka beliau katakan pertemuan kita ini adalah supaya jalan hidup kita ini jadi berubah betul-betul jalan kehidupan Rasulullah SAW dan sahabat. Dan maksud kita juga sama, fikir kita juga sama, kesedihan kita letaknya di mana dan kegembiraan kita di mana. Maka kita duduk di sini dalam majelis ini adalah maksudnya adalah bagaimana kita sempurnakan takaza agama untuk berangkat ke seluruh alam. Semua kita bersedia insyaallah. Siapa yang bersedia Pak insyaallah? Semua bersedia insyaallah. اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت منظور فرمائے۔ نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔